मीडिया वालों के दिली तौर पे मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने नहायत ही कीमती वक्त से यहाँ हमें वक्त दिया, जिसके लिए हम उनके मशकूर और शुक्रगुजार हैं। दूसरा, जो बखर का मीडिया है, इससे हमारा बेतकल्फ़ी का ताल्लुक़ है, प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है। हम एक दूसरे के साथ मजाक भी कर लेते हैं, गपशप भी कर लेते हैं और एक दूसरे पे तनकीद भी कर लेते हैं। तो ये हमारा ये जो गुफ्तगू है, ये ज़ाहिर करती है कि हमारा मीडिया के तमाम अरकान से कितना प्यार और कितनी मोहब्बत है। ये हमारी मोहब्बत का इजहार होता है और इस पे तकल्फ़ी में हम बात करते हैं। और मैं मीडिया के भी तमाम अरकान का मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि वो भी हमारी इस बेतकल्फ़ी को बड़ी खुशी से कबूल करते हैं और हमें हमेशा इज़्ज़त से नवाजते हैं। हम उनके लिए अच्छे जज्बात का इजहार करते हैं और उनकी दिलो दिमाग में हमेशा इज़्ज़त और एहतराम रखते हैं। तारीख़ में एक बहुत बड़ा तारीख़ी दिन है कि दो सबसे जो बड़े धड़े हैं, उन्होंने आपस में इत्तेहाद किया है, शाहानी और निमानी, शाहानी और निमानी। और ये इत्तेहाद मुखालफिन जो भी कहें, हमारी जो नीयत है दोनों अतराफ़ की, वही यही है कि जितनी बेहतरीन स्ट्रेंथ से हम आपस में मिलेंगे और जितनी बेहतरीन अंदाज में आप अपना इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह के करम और बखर की अवाम की दुआओं और उनकी मेहनतों से हमें अल्लाह ताला कामयाबी देगा। हम आपको भी यकीन दहानी कराते हैं और बखर के पूरे ज़िले की अवाम को भी यकीन दहानी कराते हैं कि हम उनकी भरपूर अंदाज में खिदमत करेंगे। उनको, बखर की अवाम को हमारे ऊपर कोई शक नहीं है कि हम उनकी खिदमत में कभी कोताही कर सकते हैं। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि बखर की अवाम का एतमाद हमारे साथ हमेशा रहा है और उनकी दुआओं और एतमाद पे हम पिछले 40 साल से हम और इससे पहले हमारे बुज़ुर्ग सियासत करते रहे हैं। उन पर भी एतमाद था और हमारे ऊपर भी एतमाद है। और हम आप मीडिया के थ्रू बखर की अवाम को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आप तमाम ज़िले की अवाम को ये यकीन दिलाना कराते हैं कि आइंदा अल्लाह ताला हमें अपने करम, अपनी रहमत और बखर की अवाम की दुआओं से अगर इक़्तिदार देता है, हमारा इक़्तिदार अवाम के लिए होता है, हमारी ज़ात के लिए नहीं होता। हम उस इक़्तिदार को अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं करते। अब भी हम ये हमारा मिशन, हमारा मंशूर यही है कि अब हम इकट्ठे मिल के पूरे ज़िले की खिदमत करेंगे। जो और कोई बात आपके जहन में हो तो वो आप भी बताएंगे। मेरे अज़ीज़ आमिर इनायत साहब भी मेरे बाद ज़रूर गुफ्तगू फरमाएंगे, तो उसके बाद अगर आपका कोई उसमें क्या बात मैं उसका जवाब देता हूँ। खुदा न खास्ता एक ख़ानदान में लड़ाई होती है, 302 हो जाता है। एक बात सुनो, जब 302 होता है, लोग मारने पे, फायरिंग पे, सब काम इल्ज़ाम लगाते हैं। उसी 302 की आप और मैं जाके सुलह करा देते हैं। दूसरे दिन वो गले लगा के बैठे होते हैं। सुलह और लड़ाई, उसका ये दो एक अलग-अलग चीज़ें हैं। पहली आपने बात की, हमने
کبھی آپ نے کبھی میرے منہ میں سے یہ نہیں نکلا ہوگا کہ ہم جتاتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دیتی ہے, حمایت ہماری ہوتی ہے. حمایت کسی کی حمایت کرنا, سپورٹ کرنے کا تو بندہ دعویٰ کر سکتا ہے, جتانے کا نہیں کر سکتا. میں آج یہ کہوں کہ عامر خان ہمارے ساتھ ہو گیا تو میں اس کو جتاؤں گا. میں کون ہوں, میری کیا حیثیت ہے, یا عامر خان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ کہ میں فلاں کو جتا دوں. ہمارا کام ہے ایک دوسرے کا نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کی حمایت کرنا. جتانا یا عزت دینا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, وہ اسی رب کا اختیار ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم ایک دوسرے کے, ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ ہوتے ہیں ہم نیک نیتی کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم اپنا ووٹ چھوڑ دیتے ہیں اگر مجھے کوئی نہیں دیتا. 2008 میں اگر دریا خان کے حلقہ میں اگر میں ووٹ نہ مانگتا, میں 20,000 سے جیتا. جب میں ووٹ مانگنے گیا, جب میں نے لڑائی کی مجید خان کے لیے تو میرا ووٹ کم ہو گیا. میں نے کہا کوئی فکر نہیں, کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے اتحاد کیا اس میں بددیانتی. اس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتے. اگر آپ کبھی انالیسس کریں یہاں کے, کئی دفعہ کچھ لوگ ایسے ہمارے لائنس میں بھی تھے, ادھر کی نہیں ادھر کی, چلتے ہمارے ساتھ رہے, ووٹ کسی اور کے ساتھ نہیں. ملک صاحب, آپ نے جو سوال دو کیے, ایک سیاسی طریقہ کار کا اور دوسرا کینڈیڈیچر کا. عامر خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ میں 92 سے لڑوں گا, تو ہم نے اس کی تائید کی کہ آپ لڑیں. 93 کا ہم بیٹھ کے آپس میں مل کے فیصلہ کریں گے. اس پہ ابھی تک ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے پھر آج کے دن تک. اس کے بعد ہم جب پہلے دوسری اب اس دور چلتے رہیں گے میٹنگز کے اور اکٹھے ہوں گے, تو اس میں جب ہم کوئی میٹنگ کریں گے تو پھر جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے لائیں گے. دوسری گزارش ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک سیاسی جو رویہ تھا اس میں تبدیلی آئی. میں ایک بات کرتا ہوں, دوسرے کو جواب دینا پڑتا. میں اپنے آپ کو بلیم کرتا ہوں, میں کسی اور کو نہیں کرتا, تو دوسرے کو جواب دینا پڑے گا. میری ذاتی یہ خواہش ہے کہ جیسے ہم نے 1985 میں ہم نے شروع کیا, ہم سوچتے بھی نہیں تھے کہ کسی آدمی کے خلاف کوئی سخت لفظ بھی استعمال کریں. ہم نے تو جب نامینیشن پیپر دینے جاتے تھے کچھ عرصہ تک, تو وہ پوچھتے تھے کسی کو کوئی اعتراض ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, جو لڑے. وہ بھی کہتے تھے جو لڑے. کچھ چند افراد کے سیاست میں آنے سے اور ان کے غلط اعتراضات یا اس طرح کی جو سچویشن بنی, میرے سے زیادہ آپ کو زیادہ علم ہے. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو سیاسی ٹینشن ہے ہم ایک قدم آگے اٹھائیں, ہم اس کو کم کریں. یہ بات تو اگر کسی کی ذات کے علاوہ اس کی کارکردگی پہ اگر کرٹیسائز کیا جائے تو وہ تو لازمی ہے. میں اپنے مخالف کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہت نیک, یہ بہت اچھا ہے, تو پھر مجھے کیوں کو ووٹ دے گا. اگر میں اس کو کہوں کہ یہ نااہل ہے, یہ نکما ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ ہے, وہ تو اس کی صفات میں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ اس کے جواب دے. یہ چیزیں کارکردگی کی باتیں ہیں. جب ہم کردار پہ آ جاتے ہیں, ذاتیات پہ آ جاتے ہیں, پھر وہ ٹینشن. تو میری یہ خواہش ہے کہ اگر ہم اس ذاتیات کی سیاست سے نکل کے کارکردگی کے سیاست پہ آ جائیں تو وہ ہمارے سیاست کو بہتر بنائے گی. میرے میں خامی ہے, میں نے کوئی کام کیا خامی ہے. اگر کوئی میرا مخالف اس پہ کرٹیسائز کرتا ہے, اگر میرے میں کوئی سوچ ہے یا میرے میں کوئی تھوڑا برداشت اور سننے اور سمجھنے کی طاقت ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے. اگر اصلاح کی طرح کی بات کی جائے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے.
अगर गाली गलौज दिया जाए तो वो तो वैसे ही ना ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं है। साहब मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, आज बाकायदा निमानी ग्रुप और शहानी ग्रुप का इत्तेहाद हो गया और अब इसे एक ही ग्रुप कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। बाकी ज़्यादातर बातें सईद अकबर ख़ान ने कर ली हैं। मैं सिर्फ इतना ऐड करता जाऊं कि एक ही मंशूर है, इनकी सियासत जो ज़ाती है वो काफ़ी पुरानी है, मेरी तो 15 साल पुरानी सियासत है। तो यही कोशिश रही है कि दोस्तों को साथ लेके चलें और जितना हल्के में आवाम की फलाह के लिए मैं कर सकता हूँ मैंने किया है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लोग भी जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर अल्लाह की ज़ात मुझे और मेरे ग्रुप को कामयाबी दे, ये सिलसिला आगे चलता रहे, जिसमें इस इलाके की तरक्की, इस ज़िले की तरक्की, हल्का वाइज तो मैं नहीं बात करता, मैं ज़िले की तरक्की की बात करता हूँ। तो उसके लिए जो अमली इक़दामात हैं वो मेरी ये ख्वाहिश है कि वो सिलसिला हम आगे बढ़ाएं। बाकी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में हम बेहतर से बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ आपस में भी चलेंगे और इस इलाके में अपने दोस्तों को भी साथ लेके चलेंगे। तो आप तमाम दोस्तों का, मैं तमाम का नाम लूँ मुनासिब नहीं, तमाम दोस्त यहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार करते रहें, तो उसके लिए मैं माज़रत भी करता हूँ। और दूसरी बात ये, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर बड़ी तादाद में तशरीफ़ लेके आए अपने कीमती वक्त से, मैं बहुत बहुत शुक्रिया।